Okay, I think Laxmipriya, if you are ready, then we can start. In the meantime, students will join accordingly. Yes, sir. Okay, Good evening, sir. so very good evening to you as well. So students, once again, welcome to Ray Academy. So aji ro jota gote important inspire talk amara achi, that is basically on the civil services preparation. ଟିକେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟେକ୍ସ ଦେଇ ଦଉଛି ତାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମର OCS 21 ର ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ୟାଟର୍ନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଚେଞ୍ଜ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିସାବରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଠୁ ବି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆଇଡିଆ ମିଳିଯାଇଛି ଯେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ ଏବଂ OPSC ଆମଠୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଗକୁ ଯୋଉ ବି ଏକ୍ସାମିନେସନ 24 ହଉ କିମ୍ବା 2025 ରେ ବି ଯାହା ବି ଆମେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦବା ଆଗକୁ ସବୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଗୁଡାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏଇଭଳିଆ ହବ କିମ୍ବା ୟାଠୁ ମେ ବି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ ତ ଆମର କାମ ହଉଛି କି କେମିତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା 2024 କିମ୍ବା 25 କିମ୍ବା 26 ଯୋଉ ବି ଇୟର ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରୁଛ So Laxmipriya is the right example जे कि निजे गोटे दृढ़ इच्छा शक्ति रे प्रिपरेशन से करिसंती एवं 2021 रे से सफलता हासिल करिसंती हमरो रैंक 91 रे ओके एवं जेतबेले मु लक्ष्मीप्रिया सहित कथा होतली आई स्टिल रिकॉल प्रथम हमर कन्वर्सेशन मु कथा जेतबेले होतली तांकर गोटे फाइटिंग स्पिरिट हिसाब रे से कहितले जे पुलिस सर्विस ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ହି ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସୋ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ଆମର ଆଜି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ତାଙ୍କଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହବା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି ଗୋଟେ ହବା ଦରକାର କୋଉ ମୋଡରେ ହବା ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହବା ମେନ୍ସ ପାଇଁ କେମିତି ହବା इंटरव्यू ପାଇଁ କେମିତି ହବା ଗୋଟେ aspirants ର ମାଇଣ୍ଡସେଟ କେମିତି ହବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରିପାରେସନ ର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ କେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଏ କେତେବେଳେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ନ ହେଲା ଦେନ୍ ଗୋଟେ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଏ ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଏ କେବେ କେବେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଡାଉନ୍ ଫିଲ୍ କରୁ एंड एसबुक आम केमी टैकल करवा सो सी इज द राइट पर्सन सी आप सहित आसती किसी टाइम स्पेंड करेंगे एवं निजर जोटा एक्सपीरियंस अच्छी विजडम अच्छी सेटा को भी शेयर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स जो मानकर जहाँ प्रश्न अच्छी मु आशा करी बाय द एंड ऑफ द सेशन ऑलमोस्ट समस्ते मन देकी शुण ता भीतर तो मैक्सिमम क्वेश्चन सब सॉल्व हे ही जिवो बट ता बाद भी जदि किसी क्वेश्चंस रहिबो वी विल अलाउ यू टू आस्क द क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ द सेशन तो समस्त निज निजर प्रश्न गुड़ा को तमें रेडी करके रख एट द सेम टाइम आ गोटे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन कहबी कि जो मानकर सोशियोलॉजी ऑप्शनल एंड होम साइंस ऑप्शनल अछि एवं ऑप्शनल रिलेटेड जदि किसी टिप्स तमें चाहूछ बाय द एंड ऑफ द सेशन आल्सो तमें माने सेपरेटली लक्ष्मीप्रिया मैडम को सहित कथा परिबो एवं तांको सहित डिस्कस करि परिबो सो लक्ष्मीप्रिया आई एम रियली थैंकफुल कि you accepted and you made yourself ready to talk with the students and I'm sure that it will be a wonderful session and students माने भी बहुत किसी सीखिबे आपन Thank you, sir, for providing me this opportunity. First of all, I'm grateful to you. गोटे टाइम थिला जेतेबेले मु टॉपर स्टॉक देखुथिली एंड आज फाइनली मु दिस साइड ऑफ द सीट बसे किना आई एम हियर थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी great Laxmipriya now I think it's basically open to everyone you can initiate you can start okay so sir first of all journey ru start karibi as you feel right okay जेमती लागुची बेटर आई थिंक आपण सही वाला स्टार्ट कर परिबे okay okay so first of all मो बैकग्राउंड मु टिके कहि दे कि मो बेसिक ग्रेजुएशन करिछि फ्रॉम जूलॉजी आमर उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रु देन मोर 2019 रे सरला graduation it was in April I guess and then within 15 days I shifted to Delhi before lockdown happened
ମୁଁ ओडिशा वापस आसी जाइथिली। ओके सो तो यस आई एम नॉट दैट पर्सन जे कि पूरा सेल्फ प्रिपरेशन रे करची मु नहीं थिली मु कोचिंग नहीं थिली। बैक देन मोर ऑप्शनल थिला जूलॉजी बिकॉज मोर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सेटा थिला बट लेटर ऑन जेतर मु मो फर्स्ट अटेम्प्ट देइथिली OCS 2020 I could not clear that and somewhere I think zoology was responsible because मोर 300 marks रो ही कम ही जाउथला। So I had to switch it to sociology in my second attempt and hopefully it clicked this time. So पूरा जदि बैकग्राउंड रो कहया कुछ भी then सर जेमते कहिले कि मोर फर्स्ट प्रेफरेंस इन पुलिस सर्विसेज तो मो पापा जी से अछन एक्चुअली सब इंस्पेक्टर अछंती ओडिशा गवर्नमेंट रो and somewhere seeing him I have been inspired from the childhood. मो गोटे एमिति एनवायरनमेंट रे बडी छी जोटी की I see uniform day in and day out. तो बहुत न्याचुरल थिला से जिनसटा लेटर ऑन जेते बेले मु क्लास 9th रे थिली back then that barbaric Nirbhaya rape case happened and that shook me from within. जेते बेले मु full on determination थिला कि हाँ I will go for IPS. छाया शर्मा DCP I think साउथ दिल्ली से जेते बेले देले एंड तांकर जो रोल थिला तांकर से जेते कि कम दिन रे केस टा को ट्रैक डाउन करिना सॉल्व कर दैट वाज समथिंग व्हिच इंस्पायर्ड मी। तो तापरे आई डिसाइडेड कि अच्छा आई विल गो फॉर बेसिक ग्रेजुएशन प्लान रे थिला कि आई वुड गो फॉर पीजी एंड टीचर लेक्चरर हिला पर सिविल सर्विसेज को आसीबे बिकॉज़ दिस एग्जाम इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल बट देन आई थिंक डेस्टिनी हैड इट्स ओन प्लान्स एंड जस्ट ग्रेजुएशन सरला पर एंटर टू दिस फील्ड। So first of all तो as I said कि मोरो IPS in dream थिला and state civil services प्रति किछि भी attraction या फिर I was not only interested for this exam to be very honest okay but then जेतेबेले मु थिली सेठी दिल्ली रे and फॉर्म बाहर थिला I think 2019 रो OCS फॉर्म बाहर थिला तो मो फादर मते सजेस्ट करथिले कि why don't you sit for state pieces as well as because जो माने OPS होंती से माने किछि वर्ष पर IPS को भी प्रमोट होंती but then I was very adamant I said कि no I'll only sit for UPSC so I did not तापर मु UPSC देथिली मो प्रीलिम्स भलो हेई नथिला and I knew that कि अच्छा I am एते एबे मु equipped नाही UPSC क्लियर करबा पई and day by day also UPSC is becoming challenging so मु डिसाइड करथिली कि गोटे बैकअप इज नेसेसरी and I thought कि अच्छा like my father said कि OPS through you can get promoted to IPS so I was like okay I'll sit for it let's see गोटे दिटा अटेम्प्ट दोची क्लियर हेले भलो कथा or else I'll सेतेबेल को तो प्लान भी थिला कि मु UPSC and state PCS both simultaneously करबी but धीरे धीरे with time I think एते हेक्टिक हे गला केवल OPSC रो प्रिपरेशन की और UPSC मु स्प्लिट कर पैलिनी मो टाइम को सो मु एटा आई थिंक स्टार्ट कली 2020 का डिसेंबर रे डेडिकेटेडली फॉर OPSC मु एक्चुअली जो जगह रे रहूची सेठी पुलिस ऑफिसर्स माने आसंदे तांको ट्रेनिंग पई जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे and to be very lucky I would say I came in contact with Sampath sir जे कि 2018 बैच रो DSP तो सी मते पर्सनली काफी ज्यादा गाइड करचंदे एग्जाम रे से मोर जेतेबेले फर्स्ट अटेम्प्ट रे इनफैक्ट जूलॉजी थिला ही सजेस्टेड कि प्लीज चेंज इट एज इट्स ए सब्जेक्ट रे भलो मार्क आसेनी बट अगेन आई वाज वेरी एडमेंट एंड आई डिड नॉट लिसन टू हिम फॉर व्हिच आई हैड टू पे प्राइस इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट then I changed to this sociology and for so I think that is where the mentorship thing becomes very important and likewise I think तापरे इंटरव्यू हैला इंटरव्यू रे सर करो बहुत बड़ा बड़ा योगदान रही छी सर helped in analyzing my DAF properly hopefully everything turned out well and rank 91 आसी गला। That is great, Laxmipriya. And now coming to the journey, jota gote aspirants monohabare, like you also mentioned, you came from Delhi before pandemic, and pandemic is one such phase ki jiye bhi gote mental breakdown को पड़ेबो जदि तार कोनोसे सक्सेस होनी किबा लाइफ रे सब किछि खराब चलछि सेई टाइप रो समस्त गोटे मेंटालिटी थिला सब बळे तो 2019 रे आई थिंक स्टेट पीसीएस स्टार्ट हेछि बट ता परे
स्पेसिफिकली प्रिलिम्स पई केमती प्रिपरेशंस थिला, देन मेंस पई केमती प्रिपरेशंस थिला, को सब्जेक्ट को केमती आपण हैंडल करथिले, जदि गोटे सब्जेक्ट डिफिकल्ट लागुची केते समय को सब्जेक्ट को दबा हमें, तो तार टिके स्ट्रेटजी आई थिंक जदि शेयर करथांते बेटर हेतांता। डेफिनेटली प्रिलिम्स जेमती कि सर कहले मु तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी ओरिएंटेड है कि नहीं पढुथिली, तो आई वाज प्रिपेयर्ड थोड़ा हाई लेवल माने हाई लेवल रे एग्जाम पई मु प्रिपेयर करथिली। ओपीएससी रो जदि आपण 2019 20 तक पेपर देखिबे देन वन लाइनर्स आस्तुला एंड द क्वेश्चन पेपर वाज रियली इजी। 2021 रे इट बिकेम डिफिकल्ट एंड एथर को आहुरी अधिक डिफिकल्ट हेची, बट बैक देन जस्ट वन लाइनर्स आपण बेसिक आई थिंक सेतेबेले तो लूसेंट पढी कि ना भी पिला प्रीलिम्स क्रैक करथुले। द थिंग इज नॉट द सेम राइट नाउ। सो बट मोर या स्ट्रेटजी थिला कि मोर स्टैटिक मु स्ट्रांग करबी, बिकॉज़ करंट अफेयर्स जोटा सेटा बहुत ज्यादा वास्ट, माने सब कंप्लीट करी हबनी, सब जिंस सारी हबनी। सो माय प्लान वाज कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ए चारटा जिंस मु स्ट्रांग करे। फॉर दैट बेसिक बुक्स जहाँ भी टॉपर्स माने सजेस्ट करथुले आई वेंट। पिला माने कोन करंती ना सेतेबेले से माने स्टार्टिंग प्रिपरेशन करंती। नोट मेकिंग थिंग इज अ वेरी फैंसी वर्ड, समस्त भल लगे एंड एवरीवन इज लाइक आम भी करिवो, बट ट्रस्ट मी दैट इज अ वेरी टाइम वेस्टिंग थिंग। आपण जदि स्टार्टिंग रु करचंदी दुई तीन थर बुक को पढी कि ना केबे भी नोट बनेबे नाही। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ नोट मेकिंग इज कि आपण को टाइम को माने गोटे ह्यूज जिंस अछि 40-50 पेजेस रो जिंस को केमिति आपण 4-5 पेजेस रे को रिड्यूस करिक ना आनी परिबे। एंड सेकेंडली नोट्स केवल सेही जिंस रो ही बनांतु जो जिंस आपण को रिटेन करिबारे डिफिकल्टी होउची। नॉट एवरीथिंग हैज टू बी मेड इन नोट्स फॉर्म। फॉर एग्जांपल मते पॉलिटी रे डिफिकल्टी हुए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज मन रखिया पे तांगा फंक्शंस, मेंबर्स माने केते इयर्स में रहबे सेगुडा को बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। तो आई हैड मेड देम तांकर मो नोट्स गोटे A4 साइज शीट रे बनै देथिली, एमती लाइक सेक्शनल डिवाइड करिगिना एंड कंपैरिजन फॉर्म रे, सो दैट कि जदि सेम होची देन गोटे जणे जदि स्टैंड आउट करची आई विल बी एबल टू रिमेंबर इट इन अ बेटर मैनर। सिमिलरली निमोनिक्स हेल्प आपनकर जेते कि आईआर रो डिफरेंट G20 हे गला, डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज हे गला, तांकर समस्तंकर कंट्रीज मने रखिबटा इज नॉट एन इजी गेम, बट क्वेश्चंस आसे प्रीलिम्स रे सेतु। सो यू हैव टू मेक निमोनिक्स एंड देन ट्राई टू रिटेन। देन प्रीलिम्स रे आउट जिंस पिला बहुत नेग्लेक्ट करंते है कि सी सैट को, particularly जो मन का साइंस बैकग्राउंड, they think that yes we can easily sail through, but the scenario is not that easy I guess. So जो मन को भी लागुची कि हमर CSAT टिके weak, please dedicate good number of hours for that. मु personally exam रो 2 मास पूर्वरु 1.5 hour every day I used to give to CSAT and particularly maths, because maths मोर weak, English रे मते किछि problem हुएनी, reasoning is I'm good with that subject, you know maths हुएनी। तो you have to sit and study because एबे जदि आपण 2024 किंबा 25 को टारगेट करछंती, things will get even tougher because समस्ते आसिले एग्जाम देबा पे ओपीएससी को पट तो पुनी काटिबार अछि। सो डेफिनेटली सी साइट रो बार्स रेज हबो जेमति जीएस रो ही चलची। सो डोंट नेग्लेक्ट दैट। एंड देन करंट अफेयर्स रो जदि म कथा कहबी ओपीएससी रो, देन आमो टाइम रे एमते जिंस थिला कि आमे में स्टैटिक भल से कले वी वुड इजीली सेल थ्रू, बट एबे से सिनेरियो नहीं। एबे आपन को भल से बोथ को बैलेंस करिना चलिया को पड़िबो। करंट अफेयर्स भी से माने बहुत पचारलेनी एंड इन डेप्थ जाई किना पचारचंती। सो हैव अ प्रॉपर बैलेंस। मो जति मोर पर्सनल स्ट्रेटजी कहिया को जिबी, मु केबे भी करंट अफेयर्स को अधिक टाइम देई नथिली। मु ज्यादातर टाइम स्टैटिक को ही दिए, बस पढ़े। आई नो कि व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन, न्यूज़पेपर डेली पढ़े, किंतु से जो विजन रो पढ़ी सरला परे मंथली मैगजीन ताको रिवाइज करिबा इट बिकम्स वेरी हेक्टिक। तो रिवीजन पार्ट ता मोर भलो होएनी, बट आई वुड नॉट सजेस्ट द सेम। इफ यू आर रीडिंग एनी पर्टिकुलर सोर्स, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स एंड प्लीज फॉर करंट अफेयर्स 10टा सोर्स पछरे गोडेवे नहीं, गोटे सोर्स को पिकअप करंतु एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स ओवर एंड ओवर अगेन।
sir gotte minute ma actually points banneithili prelims ପାଇଁ କଣ help ହବ I should look into it if I'm forgetting something. um yes, and one more important thing, exam hall रे केमतिया situation थाए घर भितर जेतेବେଳେ ଆମେ बसिकिना पेपर देखु ना हमको सब जिन सब इजी लागे हां एटा तो इजी क्वेश्चन एटा तो एमती हिजबो सेमती हिजबो मु मोर 2 वर्षर जदी आपन को एक्सपीरियंस कहबी 2020 रे देइथिली क्वेश्चंस इजी आस्थिला एंड somewhere we all knew कि हम क्वेश्चंस इजी लाइन रे ही आसीबो so I was not that scared I was कि हां हे जिवो बट जेतेବେଳେ मैं 2021 अटेम्प्ट ता देली सेतेବେଳେ को rumors were already in the market कि पेपर यूपीएससी स्टैंडर्ड रहबा को जाउची एंड प्रीलिम्स गोटे एमते जिंस जदी आपण क्लियर न कले आपण को 1 year will go down the drain so I was very anxious गोटे मास पूर्व जति के anxious थिली काली सकाळे प्रीलिम्स I was getting breathless today मते निश्वास नबा को प्रॉब्लम होतला एते ज्यादा मते एंजाइटी हो जाइथिला but I would not suggest the same because पेपर रो सप्ताहे पूर्वरु जदी आपण को माइंड काम नाही एग्जाम हॉल रो से 2 घंटा जदी आपण को माइंड काम नाही देन ट्रस्ट मी आपण जेते पढी थांतु से गुडा किछि काम दबनी बिकॉज मु मोर जदी एग्जाम हॉल रो एक्सपीरियंस ता शेयर करबी लास्ट पेपर रो देन कहितला न मु मोर सेक्शन डी मोर सेट डी पढिथिला एंड मोर फर्स्ट पेपर रु पॉलिटी रो क्वेश्चंस ता स्टार्ट हैला तो I was thinking कि अच्छा से माने खाली मे बी पॉलिटी क्वेश्चन रही बार रेस करछन बाकी सब इजी ही थिबो बट as I was turning the pages सब जिंस ही से मल्टीपल चॉइस एंड अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस थिला कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस थिला so I was so scared after looking that paper and it happens with everyone trust me मु रैंक 91 ने कथा कहूची अलगा पिल्ला भी अछंती जो माने मो ए बैच रो फ्रेंड्स एंड आई आस्क्ड देम दे वर आल्सो स्केर्ड दे वर सुपर स्केर्ड आपण माने जदी काली डरी किना सेमती पेपर करी किना आसीबे देन डेफिनेटली स्कोर खराब हे जिवो जेमति कि मोर फर्स्ट अटेम्प्ट रे मोर स्कोर थिला 104 प्रीलिम्स रो स्कोर थिला एंड एथर को बिकॉज़ ऑफ एंजाइटी बिकॉज़ ऑफ दिस unnecessary fear मोर स्कोर 64 आसिला प्रीलिम्स आई वाज वेरी लकी कि 62 थिला कट ऑफ एंड I just sailed through very in a very marginal manner किंतु everyone will not be that lucky imagine गोटे क्वेश्चन कम करि थांती तो मोर तो क्लियर हे ही न थांदा ताहले so please don't be anxious मु ए कथा सब बेले निजुक भी कहे एंड आपन को कहूची स्थिर रहिबे पेपर दिन युधिष्ठिरंग भले एंड be that focused like अर्जुन को जेमती खाली मछली रो आंख देखा जाउतला सेमती क्वेश्चन पेपर ऊपर ध्यान रखिबे do not think about the results that day and I think you will do very well in prelims and prelims will be a easy game then I think prelims ro 40 days पूर्वरु 40-50 days पूर्वरु आउ किछि नुवा सोर्स उठेबे नाही multiple revision of the same thing that you have studied that is only going to help you active recalling करिवे जदी बसुचंती for like lunch करिवा को dinner करिवा को try to recall whatever you have read सकाळू till that hour खरा बेलू राती तक जति की करिसंती माने रिवाइज करिसंती डिनर कला बेल को मने पकांदो से जिंस को एंड एग्जाम पई जदी मु कहिबी प्रीलिम्स कथा देन प्रीलिम्स हो किबा मेंस हो लास्ट माने पूरा मेंस इनफैक्ट एंड प्रीलिम्स रो 40 days मो मो डाइनिंग टेबल ऊपर खाइला बेल को आ किछि रखिनी बट मो नोट्स ही रखि किना पढिछि I think that kind of dedication you have to show if you want to crack this exam that badly. And then I think coaching upare ete zyada dependent hontuni for prelims I would suggest because ebe na kon chalchi na people they want to and their test series but trust me ete zyada bhi difficult hei jayni ki you will have to be over dependent दरकार एज ए मेंटर आपन को दरकार से माने जेमति कि शंकर सर मोर इंटरव्यू पूर्वरु ही गाइडेड मी कि हां एआई करिवार अछि बट इफ इमेजिन मु मोर हार्ड वर्क छाड़ दे कि ना मु सर को ऊपर सब डिपेंडेंट सर मते स्पून फीड कर दियंतो देन दैट इज नॉट हाउ सर विल हेल्प सर तांको रोल सेते बेले ही कैन यू नो डू जस्टिस टू हिज रोल व्हेन यू हैव डन जस्टिस टू योर्स सो यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चंस देखंतु स्टेट पीसीएस रो क्वेश्चन पेपर्स देखंतु
यूपीएससी तारो सिविल सर्विसेज प्लस अलगा जति के एग्जाम्स कंडक्ट करोची तांकर प्रीवियस क्वेश्चंस देखंतु एंड व्हेन आई एम सेइंग प्रीवियस क्वेश्चंस देखंतु एंड एनालाइज करंतु केवल डोंट सी कि एई क्वेश्चन पडिथिला एंड ए क्वेश्चन रो ठीक आंसर एया नो से चारिटा को ऑप्शन को भलसे स्टडी करंतु बिकॉज से चारिटा को एंड यू मस्ट हैव सीन दैट एबे लास्ट ईयर आई थिंक गोटे क्वेश्चन मोर एग्जैक्टली मने पडुनी से क्वेश्चन टा यूपीएससी 2013 रे पचारथिला एंड से चारिटार ऑप्शन भितर से गोटे पिक कर देकिना पचारला एई वर्षर क्वेश्चन करिकिना सो दिस इज हाउ दे आर प्लेइंग तांको पाखरे भी एते क्वेश्चन स्क्वाड आसीबो दे विल हाउएवर शफल इट फ्रॉम वन क्वेश्चन पेपर टू द अदर सो previous questions are very 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 important do them religiously okay and I think test dela bale please don't get mad at your scores test ro scores are not the final scores okay so jodi apankar kharap score aschi kindly don't take that to your ego ki mu ete padithili mor kemti kharap asila trust me moro biology background किंतु मु जो टेस्ट सीरीज रे एनरोल करथिली फॉर प्रीलिम्स मोर बहुत खराब स्कोर आस्थिला बिकॉज़ आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट बैक देन कि मु न पढ़ी कि ना जाई कि ना मे भी सब कर देबी बट डोंट स्टे इन दैट डिल्यूजनल स्टेट आपनकर बैकग्राउंड थाउ किमा न थाउ जेति कि बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट अछि एग्जाम में डू दैट एंड गो देन ओनली यू विल बी एबल टू सेल थ्रू द एग्जाम ओके आई थिंक सर प्रीलिम्स रो आई थिंक आई हैव डन जेति कि कहिबार थिला Yeah, I guess yeah. Now, coming to the mains preparation, वर्तमान तो mains रे चारटा सब्जेक्ट हे गेला एंड पूर्वरु जहा थिला किछटा एडिशनल हे छि जेन एथिक्स ओडिसा स्पेसिफिक टिको अधिक एडिशनल हे छि ए वर्ष प्रीलिम्स रो पेपर देखिले भी ओडिसा हिस्ट्री भी बहुत डिटेल्स रे से पने पचार छंती नाउ ता पय जदि किछि स्ट्रेटजी अछि कोन करिवा दरकार आई थिंक बेटर हेतंदा जीएस माने सब्जेक्ट वाइज न हो बट एज एन ओवरऑल मेंस पय जदि हमें देखिबा आ गोटे जिनस हो कि प्रीलिम्स मेंस रो जो प्रिपरेशंस ता बहुत पिलांगर गोटे मिसकनसेप्शन भी अछि कि से माने फोकस करिवे प्रीलिम्स पय जदि प्रीलिम्स क्वालिफाई हैला देन दे विल रीड अबाउट द मेंस बट मु पर्सनली बिलीव करे जे प्रिपरेशन ता सेमति केबे हुए नि गोटे सब्जेक्ट को प्रीलिम्स एवं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू रो सैग्रीगेट करि होबनी हां प्रैक्टिस करि परिबो प्रीलिम्स पय अलगा प्रैक्टिस होबो मेंस पय अलगा प्रैक्टिस होबो बट पढिला समय रे हमको उभय ही पढिया पड़िबो तो सही मेंस केते इंपोर्टेंट ऑब्वियसली मेंस गोटे रैंक पय भी डिसाइड करे बहुत बड़ फैक्टर आउ जीएस पय केमती कोन प्रिपेयर करिवे एसे हे गला लैंग्वेज पेपर हे गला देन ऑप्शनल तो एबे ए जो चारटा सेक्शन अछि चारटा पांचटा खंडे सेक्शन टोटल 9टा मोर देन 9 सब्जेक्ट्स आर देयर ताको आ गोटे जिंस टाइम मैनेजमेंट भी गोटे बहुत बड़ जिंस कि सब गुडा जिंस केमती मैनेज करिवे गोटे दिन रे मु पांचटा सब्जेक्ट पढेबी ना गोटे सब्जेक्ट पढेबी पुणी आउथरे मु रिवीजन केते बेले करबी कि बहुत पिलांकर आई थिंक गोटे कॉमन प्रश्न भी थिबो कि सर मु पढुची मु सुने सब जिंस सर मु पढुची बट मु 2 दिन पर भूली जाउची ताकू मु केमती सेई जिंसटा मु केमती सॉल्व करबी आउ आजिका आ गोटे भी गोटे कॉमन क्वेश्चन अछि कि सर मु बही रे जहा पढुची एग्जाम रो क्वेश्चन देखला कि तारो माने से गुडा आसुनी टोटली बट बही के ओनली गोटे बेस देई परिबो तो ताकू केमते लिंक करबा करंट अफेयर सहित जदी सेथि ऊपर किछि आलोकपात करि पाथन इफ यू कैन थ्रो सम लाइट दैट विल बी ग्रेट yes sir so first जेमते अपन कहले कि मेंस केते इंपोर्टेंट मेंस ही इंपोर्टेंट बिकॉज़ मेंस अपन को रैंक डिसाइड करे इंटरव्यू डेफिनेटली से बस अपन को कार्डर चेंजेस से अप एंड डाउन कर दे पारे किंतु रैंक तो अपन को केवल डिसाइड करिवो मेंस सो हल्का रे याको बिल्कुल भी नेबेनी एंड सर जेमते कहले कि प्रीलिम्स एंड मेंस को पिला माने अलगा कर दो चने ना दीटा को सेम ही बस अप्रोच अलगा जेमते कि आपनकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विषय आपण जदि पढुचंती देन तांको वीटो पावर्स प्रेसिडेंट को रिलेटेड जति कि आर्टिकल्स आपनकर प्रेसिडेंट कर आउ कंटेंट आर्टिकल्स वीटो पावर से तांको पाखो कुछ बिल प्रेजेंट होउची देन से ताकू केमिति एक्सेप्ट करिवे फिर रिजेक्ट करिवे सेही सब जिंसो दे आर इंपोर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू किंतु प्रेसिडेंट कर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर काहे कि एते न्यूज रे आछी एंड बारंबार सेटा मेंस रे आछी दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड
and then studied accordingly. दीटा को segregate करिबेनी केबे भी एग्जाम रो आई थिंक मासे 3 मास पूर्व यस प्रिलिम्स पई आपण कंप्लीटली प्रिलिम्स ओरिएंटेड हे परिबे बट स्टार्टिंग रु ही प्रिलिम्स हे किना पढंतुनी स्टार्टिंग रु मेंस हे किना पढंतु माने दुईटा को कंबाइन करी किना चलंतु ओनली व्हेन एग्जाम कम्स देन टिके अप्रोच को अलगा करंतु प्रिलिम्स पई एमसीक्यू ओरिएंटेड अधिका एंड मेंस पई आंसर राइटिंग पई अधिका जेमती सर कहले कि पिला माने टाइम वेस्ट करंती मेंस आसिया पूर्वरु मो पर्सनल एग्जांपल देकिना कहबी मोर जते बेले प्रीलिम्स लास्ट टाइम सरीला एग्जाम मोर स्कोर बिल्कुल भी भलो आस नथिला जेमती मु कहली कि फर्स्ट अटेम्प्ट रे 96 पाखा बाकी मो घरे आसिकिना चेक करिकिना देखली 96 थिला एक्चुअल एग्जाम रे तो 104 स्कोर आसिला बट घरे 96 थिला this time marks matra 71 show korthula according to various coaching institutes and I was devastated like anything ki 96 ru 71 how am I going to make it this time and trust me se jo since margin upare thili mu ette bekar time waste karchi mu ethorako mane amar sarla I think amar 15th October exam thila and till 13th November mu kichi pathsat padini mu सबुदिन बसिकिना 10टा साइट्स खोलिबी कि केते कट ऑफ जीवो एंड डिफरेंट ग्रुप से जाइकिना देखिबी कि केते कट ऑफ जीवो एंड बहुत टाइम वेस्ट करछि बट इमेजिन जति सेति की टाइम को टिके मु भल्ले से जुडिशियली यूज करथांदी देन मोर 91 जगह आउट टिके बेटर रैंक आस परथांता सो दिस इज द पॉइंट आई वांट यू टू टेक होम बैक कि टाइम वेस्ट करिबेनी ए जो टाइम टा ना एटा गोल्डन आवर था एक्चुअली अपन जदि एथरे एज नहीं गले देन ट्रस्ट मी रिजल्ट आसिला परे तो समस्त पढिबे बट एत्ती की जो टाइम हमें बर्बाद कर दो एथरे आई थिंक हेल एंड हेवन रो डिफरेंस एही थर को क्रिएट हबो बिकॉज़ सिलेबस बहुत वास्ट हे जाई छै अपन मानकर सेति तो हमर भी नथिला सो प्लीज एबे ठरू जो माने भी देइचंती प्रीलिम्स देइचंती मु जानि एठी केते जण अछंती बट जदि देइचंती देन प्लीज सिट बैक एंड स्टडी एबे ठरू ही बसिकिना पढंतु रिजल्ट्स जाई जदि अपन वेट करबे देन रेस बहुत पछेबे अपन एंड एथर को लैंग्वेज पेपर ऊपर जदि मु कहय हो जिबी जो आपनकर पासिंग मार्क्स को से माने टिके कम करिचंदी आम बळ को 33% दरकार थिला टू गेट पास बट आपनकर टिके कम अछि बट दैट डज नॉट मीन कि अपन सब्जेक्ट हल्का रे नेबे जो मते लागे कि पर्सनली इंग्लिश मीडियम छुआ को ओडिया रे प्रॉब्लम हबो एंड ओडिया मीडियम छुआ को इंग्लिश रे प्रॉब्लम हबो सो देखंतु आपनकर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कोन एंड अकॉर्डिंगली टाइम दियंतु मोर ओडिया आई थिंक मोर 8th क्लास पर ठरो टच रे मु नथिली तो 10 वर्ष पर मु ओपीएससी पा ही ओडिया पढिली तो मते पूरा बेसिक वर्णबोध आई हैव गॉन थ्रू पापा मु वर्णबोध नै कि आसिले मु सेही थ्रू से मात्रा वगैरह आई स्टार्टेड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन कथा जो सर कहले सी मु फुल टाइम डेडिकेटेडली प्रिपेयर करथुली फॉर सिविल सर्विसेज मोर दिन जगह किछि काम नथिला बट दैट डज नॉट मीन कि मु 14-15 घंटा पढिची मोर केबे भी 8 hours qualitative time रू अधिक हेइनी when I'm saying qualitative time for example मु गोटे hour session देकिना बसिली then मु सेथरो 10 minutes minus कर दिए because 10 minute तो एमते हेइथिबो ना जोतरे माइंड डिस्ट्रैक्ट हे जाइथिबो आपनकर सो एमिति करी कि 50 minutes रो सेशन करी मु दिन को आई ट्राई कि 8 ରୁ 9 घंटा हो ओके 9 घंटा भी बहुत रेयर हेइची 7-8 hours डेली का मु टारगेट करे बट देन डेज वर देयर कि मेंस टाइम रे भी इनफैक्ट पाठ पढ़े को इच्छा हुए नहीं एंड 4 to 5 hours में मु पढ़ी मझरे एते खराब सिचुएशन हे जाय कि 2 घंटे भी मु पढ़ी छी आई ऑनेस्टली एडमिट दैट सो बट जेते बेले आपण पढुचंदी एते कम टाइम ट्राई कि नेक्स्ट दिन आपण याको भलो से बैलेंस आउट करि देबे ओके बिकॉज़ एवरीवन इज स्टडीिंग एंड आपण जदी न पढिबे देन डेफिनेटली आपण को ही रैंक पछि जीवो टाइम मैनेजमेंट जेमती मु मोर जदी मु मोर पर्सनल जिंस कहय को जिबी देन मु सकाळ 7 रे उठे एंड 8 रु आई सेट फॉर स्टडीिंग 8 रु 10 टा 2 घंटा गोटे सेशन करे तपर 10 टा रु जाई किना 10:30 तक आई विल डू समथिंग और अदर 10:30 रु आई विल कम बैक 10:30 रु 12:30 पुनी गोटे सेशन तापर उठी किना जाई किना गाधेबा खाइबा एवरीथिंग करी किना 1:30 तक आई कम बैक मैक्सिमम 2टा रु 4टा पुनी गोटे सेशन थाए मोर
ओके 4 मु सोई पड़े आफ्टरनून से जो नैप आई थिंक मो पे बहुत ज्यादा वर्कआउट करे समस्त पे न करि पारे आपण देखंतु आपन को जोटा सुविधा होची किछि जण सीरीज देखंती एबे हम माने फ्रेंड्स माने कथा होतले मेनी फ्रेंड्स वर वाचिंग फ्रेंड्स दिन को घंटे दे विल डेडिकेट फॉर फ्रेंड्स वेब सीरीज सो आपन को जोटा सुइटेबल आपन सेटा करंतु देन 4 रु 5टा सोई किना हाफ एन आवर वर्क रे आसला पर पुनी आई यूज्ड टू सिट बैक एथरको सिंस संध्या हो जाए एंड समहाउ आई फील कि मो एनर्जी टा टिके डाउन हुए इवनिंग आवर्स रे तो मो 2 घंटार सेशन नहीं पारेनी घंटे घंटे करिकिना मो बसे एंड आफ्टर 1 hour of studying I'll take for 10-15 minutes का break okay do whatever you like within that time मते मो पेरेंट्स को संगे कथा को भल लागे so I go and chit chat with them then by 9 तक मोर डिनर सर जाए 9 रु again like 1 hour का रिविजन जहाँ भी मु पढ़ी थी दिन जाक that is very important कि तापर 9 रु 12 जतिक मु बसे दिन जाक जतिक भी मु पढ़ी था I used to revise it again and again रिविजन रो आउ गोटे रूल जोटा मु पर्सनली फॉलो करे that is 1 7 14 21 एंड एटा मु पर्सनली मेंस टाइम रे अधिक करिछि बिकॉज़ ऑप्शनल सेते हेवी हे जाए सब जिंस रिटेन करी हुएनी एंड जदि आपण ताकू विद इन स्मॉल टाइम फ्रीक्वेंटली आपण जते रिवाइज करिवेनी देन यू विल फॉरगेट एवरीथिंग सो मु आज जहा भी पढिली मु ताकू काली अगेन रिवाइज करे देन फॉर एग्जांपल मु आज मंडे रे गोटे जिंस स्टार्ट कली तो काली ट्यूसडे रे आई रिवाइज पुनी नेक्स्ट मंडे आई विल रिवाइज द सेम थिंग आज जो मंडे आज जहा रिवाइज करथिली देन वंस ना फोर्टनाइट तापरे मंथ एंड रे आउ थरे से जिंस को रिवाइज करिवे आपण देखिबे आपण को रिटेंशन बहुत भलो हबो मु एटा पर्सनली ट्राई करथिली एंड मते काफी ज्यादा हेल्प मिलतिला मेंस टाइम रे फरक ओके देन लिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट्स जो सर कहिले कि आमे पढुछु गोटे जिंस एग्जाम रे आसुची गोटे जिंस सी आपनकर करंट अफेयर्स रे कोन चलीची दैट विल डिटरमाइन कि कोन क्वेश्चन पडिबो एग्जाम हॉल रे ओके सो आपण जते बेले गोटे जिंस न्यूज पेपर आज आज रो पढिनी सॉरी सर आई कांट रिलेट बट फॉर एग्जांपल जदि न्यूज पेपर रे प्रेसिडेंट को इलेक्शन ऊपर चलीची देन बी वेरी श्योर कि एग्जाम रे प्रेसिडेंट को इलेक्शन कि प्रेसिडेंट को ऊपर किछि गोटे क्वेश्चन बुली कि आसीबो आमे जते बेले मेंस देलु द्रौपदी मुर्मू मैम करो इलेक्शन हेइतला एंड प्रेसिडेंट ऊपर क्वेश्चन आसीथिला आई एम नॉट वेरी मतलब मते एग्जैक्टली मने पुनी को क्वेश्चन ता थिला बट प्रेसिडेंट को ऊपर क्वेश्चन थिला so this is how you have to link things from current affairs and then new paper and जो standard जिंस समस्त कहंती introduction body conclusion सेमितिया वे रे ही आपण जिबे and पेपर को टिके प्रेजेंटेबल करबे एटा मते पर्सनली लागे कि जो मन को पेपर नीट थाए ताको टिके भलो मार्क्स मिले दीटा जिंस लेखुचंदी मझरे गोटे लाइन छाडंतु माने जदी इफ इट इज बिकमिंग अ पैरा टाइप एंड पॉइंट फॉर्मेट रे लिखिबाटा इज ऑलवेज एडवाइजेबल देन दैट ऑफ पैराग्राफ बिकॉज़ देखंतु जो माने आपन को खाता चेकिंग करूचंदी से माने बॉयस रे टिके बडा एंड ताको पेशेंस न थाए एते जिंस दे कान जस्ट गो एंड सी कोन लिखि छि ताको जॉब नुह हमरो आंसर को भल से पढिबा हम जॉब हैला हम आंसर को भल से प्रेजेंट करबा तो पॉइंट फॉर्मेट को सेहित में बेसी टॉपर्स माने सजेस्ट करांती and while writing answers try to incorporate diagrams they are very important 20 marks रो question रे गोटे diagram रहिबाटा is a must जेतोले म कहू छी एंती नै कि पसिबार चांस ही नै आपण जबरदस्ती कुछ भी बनै कि ना ता भितरे रखु छने नै डोंट डू दैट diagram जदी possible हे पाउची in the form of flow chart in the form of sun diagram do it or else चलिबो माने सब जिंस भी ओवरडोज दे देले सेटा खराब हो जाए तो डोंट ओवरडू इट बट जोठी लागुची कि हम एठी देले हमको गोटे एज मिली परिबो गोटे मार्क्स रो गो फॉर इट ओके एंड नोट्स रेडी रखंतु आपनकर ऑप्शनल पई पर्टिकुलरली आई वुड से जो भले क्वेश्चन एथर को आसिलानी आपण जदी नोट्स बनेबिनी बट एवरी टॉपिक जोटा आपनकर सिलेबस रे लेखा हेइची ता ऊपर आपन को गोटे पेज रो नोट्स रखिबाटा इज अ मस्ट आई वुड से आपन को कोचिंग रो जिंस नै कि ना आपन तर प्रिंट आउट रखि कि ना पढि परबे या फिर हैंड आउट जदी निजर हैंड रिटन नोट्स आपन बनौचनी वेल एंड गुड बट नोट्स रखंतु
because last time revision रे they'll come very handy. ମୁଁ notes बनेଇଥିଲି plus ମୁଁ optional ପାଇଁ बहुत ज़्यादा notes बनेइଥିଲି, extensive notes optionals ପାଇଁ बनेइଥିଲି, okay, and ଏବେ since GS is becoming more of UPSC type, तो Arihant रो publication नियंतु किंबा मृणाल रो नियंतु, but go through UPSC का means previous question very very important these days now. You cannot afford to miss them, okay. Questions आसिबो, for example president रो question हे गला हमरो जो last year आस्थिला fundamental rights ना fundamental duties रो कोटा गुडा आस्थिला, DPSP आस्थिला, collegium system आस्थिला, ए सबु गुडा को UPSC questions, तो be very thorough with them, okay. And गोटे debate जोटा बहुत चले exam रे, pages ना quantity, quality ना quantity. See personally मते लगे कि quantity टिके OPSC खोजे, okay. 20 marks रो जदि गोटे question पढ़ी छी and you have written one page, तमे सब जिंस से one page लिखि दे थाओ, किंतु जदि one page लिखि छ somewhere I think मो personal view एटा कि टिके प्रोफेसर्स मानन को से जिंसटा खटके, because they are people जो माने यूनिवर्सिटीज रे कॉपी चेकिंग करचंदी एंड तांको लेंथी जिंस देखिया उठके भल लागे. सो जदि आपण पूरा कमे दोचंदी क्वांटिटी को, somewhere I think मार्क देलाल से टिके बायस हुंती, ओके. एंड एग्जाम रे एमिति होपनी कि आपण जहा पढी जाइचंदी सब सेथरु पढिबो, नो, दैट विल नेवर एवर हैपन. मोर एग्जाम रे पर्टिकुलरली दीटा क्वेश्चन मोर मने रही छी, गोटे हला स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गोटे बायोगैस रो समथिंग आसीथिला, आई थिंक को टेक्नोलॉजी रे फॉर्म हे ना कोन गोटे एग्जैक्टली पढथिला, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट प्रॉपर्ली, बट बायोगैस रो आसीथिला. सी से दीटा क्वेश्चन केही गोटे भी जानि नांदे ता आंसर, but you have to write something there, you just can't skip that question and come. गोटे गोटे क्वेश्चन रे जदी किछि भी आसुनी and you manage to get 2 to 3 marks, trust me आपनकर मार्क्स बहुत ज्यादा ऊपर को जीवन, रैंक एतरे सफल हे जीवो, ओके. स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन जदी मु कहिया को जीबी, मते जणा नथिला स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डिफेंस रे केमिति यूज हबो, बट समवेयर मो माइंड को क्लिक कला कि चीता मानन को तांको स्टेल्थ पे जणा जाय, लेपर्ड्स मानन को तांको स्टेल्थ पे जणा जाय, एंड स्टेल्थ रो मीनिंग मु जानिथिली एतिकी कि लुचि किना शिकार कर दबो एंड धरा भी पड़िबनी, माने स्पीड भी थिबो एंड कैमोफ्लेज करिवार टेक्नोलॉजी थिबो. एई दीटा को ही मिसै किना आई रोट, and trust me when I came back home and I checked, ditto से यही आंसर. but imagine जदि मु से जगह से क्वेश्चन को छाडी थांती, मते मते रैंक आउट 6 8 10 रैंक पछु मोर पळे थांता, because every rank अपन पर मोर 1249 मार्क्स टोटल अछि, एंड एथिले हम 4 5 जण अछु एथरक, गोटे गोटे मार्क्स रे 5 6 जण बसचंदी. तो जस्ट इमेजिन अपन क्वेश्चन छाडी के आसी अपन केते पछु को जिबे, okay. So don't do that thing, try to write something or other and come back. Question leave करिवे नहीं, this is very 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 important. first attempt रे मु भूल करिथिली, questions छाडुथिली, मते लागे कि मो आंसर परफेक्ट नुह, मु काहे कि लेखिबी छाडी देबी, एग्जामिनर काले मते जज करिवो, but please don't do that, write something or other and come back, okay. and आउ कोन थिला optional विषय से particularly home science and sociology विषय कहिबी ना, we'll keep that for later. I think we'll keep that for later because specific रहुची, but in a general जदि हमें कहिबा optional टा केतेबेले स्टार्ट करिया. आ गोटे क्वेश्चन जोटा हम कॉमनली पाए, किछि पिलांकर कांसेप्ट थाए कि हमें जनरल स्टडीज को संपूर्ण रूपे सारी दबा, देन हमें ऑप्शनल स्टार्ट करिबा. किछि स्टूडेंट्स एम्ति करंती कि जनरल स्टडीज सहित ऑप्शनल टा को से माने स्टार्ट करंती, आउ किछि स्टूडेंट्स एम्ति भी थाए जे जो माने ऑप्शनल को बिल्कुल भी हाथ लगांतनी, दे वेट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम टू क्वालिफाई, हम प्रीलिम्स क्वालिफाई हेई साला पर ही से माने ऑप्शनल स्टार्ट करंती. तो से जो गोटे माइंडसेट रही छी, कोटा राइट अप्रोच कोटा रहया दरकार जनरली ऑप्शनल को हैंडल करबा अलोंग विथ द अदर जीएस सब्जेक्ट. हां मु कहि सर मु दीटा को ही मेथड ट्राई करछी. फर्स्ट अटेम्प्ट रे मो प्रीलिम्स तक मु बिल्कुल मो ऑप्शनल छोई ही नथिली. प्रीलिम्स मोर सरिला, रिजल्ट बाहर, प्रीलिम्स सरिला परे स्टार्टेड माय ऑप्शनल प्रिपरेशन, सेति पे डेवास्टेटिंग स्कोर आस्थिला. सेकंड अटेम्प्ट रे बट आई हैड अ बैलेंस ऑफ बोथ.
ମୁଁ କଣ କଲି ନା since and somehow ଆମ pattern ଏମିତି ଥିଲା କି ଯୋଉଠି କି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ କି optional ଉପରେ ज्यादा focus ରହିବା ଦରକାର because ଚାରିଟା paper 1200 marks they are the game changer GS ଉପରେ ଏତେ focus ଆମକୁ ଦବାକୁ generally କୁହା ହିଁ ଯାଏନି okay but ଏଥରକ ତ ଜିନିଷ ଅଲଗା ମାନେ ଏଥରକ GS ଏବେ game changer optional ତ ଗୋଟେ reduce ହେଇଗଲା but that does not mean कि ଆପଣ optional को पूरा last रे start करेंगे optional I think both optional and GS का preparation should go simultaneously hand in hand ଆପଣ ଯଦି ସକାଳ ଟାଇମ ରେ GS ପଢୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆପଣ ଦଦୱାନ କରିବେ या फिर ସକାଳେ ଯଦି optional କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ GS କରନ୍ତୁ but ଏମିତି କରିବେନି କି ଏବେ ଛାଡି ଦଉଛି ପୁରା GS complete ହେଇଯିବ and then I will do because GS କେବେ ବି complete ହବନି optional ରାତିରେ complete ହେଇଯିବ GS କେବେ ବି complete ହବନି GS ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଜିନିଷ ऑप्शनल ପାଇଁ ଏଇଆ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଥିଲି କି ଏଭ୍ରି ଟପିକ ଯୋଉଟା ଥିଲା ମେନସନ ଥିଲା ସିଲେବସ ରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ସିନ୍ସ ଆମ ଟାଇମ ରେ 60 ମାର୍କସ ଥିଲା and ଆମକୁ ଟପର୍ସ ମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଫର ଏଭ୍ରି 60 ମାର୍କର ୟୁ शुड बी एबल टू राइट अ 6 पेज का आंसर इन एग्जाम तो ମୁଁ 3 to 4 पेजेस ର नोट्स बनाए लॉन्ग क्वेश्चन ପାଇଁ अगेन लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ସେଥିରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି सी ट्रैक की କୋଉ क्वेश्चन गुड़ाक अधिक आसुची इन एग्जाम एंड तांकर तो आपनको फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स बनेगिना सारिवार अछि ओके आउ जदी मु कहबी जीएस का प्रिपरेशन जीएस रो भी जेमति कि मो फ्रेंड संगे कथा होतली ही हैज गॉट रैंक 27 दिस ईयर से माने जीएस रो भी नोट्स बनौथिले ओके आई हैव नेवर मेड नोट्स ऑफ जीएस मु कोचिंग कंपाइलेशन रो पढे जेमती कहली कि मु जो इंस्टीट्यूट जॉइन करथिले तांकर डिस्कशन क्लास रो पढुथिली बट इफ यू वांट यू कैन बट that is a personal thing किंतु optional I think note making is a must and try to integrate both while studying एमती जन को सारी देबी तापर जन को स्टार्ट करी करिकिना करंतुनी एग्जाम टाइम रे बहुत हैरान हेबे एंड मु तो ये पर्सनली कहबी रादर कि ऑप्शनल्स को जदी पारुचंदे देन स्टार्टिंग रो सारा बिकॉज समस्त को ऑप्शनल सिलेक्शन रे भी प्रॉब्लम हुए कि एई ऑप्शनल स्कोरिंग होची याकू चूज करिवु ना सेई ऑप्शनल रे शॉर्ट सिलेबस ताकू चूज करिवु तो अकॉर्डिंगली आपन को जेतेबेला आपन ऑप्शनल सिलेक्ट करचंदी एटलीस्ट 50 to 60% फिनिश इट एंड देन गो फॉर जीएस जेते जीएस पढुचंदी बोथ को देन इंटीग्रेट करिकिना चलंतु पूरा छाडी देले मेंस टाइम रे हैरान होवर बहुत अधिक चांसेस अछि Great. So now coming to the part of the interview, वर्तमान इंटरव्यू गोटे जोटा कि हमें पर्सनालिटी टेस्ट बोली राइटली कहा जाए इंटरव्यू इज नॉट द राइट वर्ड पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली सिविल सर्विस एग्जाम रे से पर्सनालिटी चेक करांती तो गोटे राताराती तो पर्सनालिटी चेंज ही पारिबनी इट्स नॉट पॉसिबल तो गोटे व्यक्ति को कौन फ्रॉम द डे वन इंटरव्यू पे फोकस करिया दरकार केमिति तार ओरिएंटेशन रहया दरकार सो दैट से इंटरव्यू रे भी गोटे भलो पर्सनालिटी नेकी जाई परिबो सो सर जेमती कहले कि गोटे दिन रे पर्सनालिटी केबे भी बिल्ट अप हबनी आपण आपण जेबे ठारू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पय आसुचंती सेबे ठारू ही somehow you have to bring that changes in your personality सेबे ठारू ही from the day one आमे स्टार्टिंग रू तो कहिलु कि प्रीलिम्स और मेंस रो प्रिपरेशन साइलोज रे चलेनी somehow इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट रो भी प्रिपरेशन साइलोज रे नुह स्टार्टिंग रू ही चले जेते बेले आपण न्यूज पेपर पढंती एडिटोरियल्स पढंती मल्टीपल लोकंकर ओपिनियन पढंती एट दैट टाइम ही आपनकर पर्सनालिटी शेप हुए एंड जेति की सी एबे मु एया तो कहबिनी कि पर्सनालिटी टेस्ट रे खाली आपनकर पर्सनालिटी देखाउची एंड नॉलेज रो चेकिंग होनी नो को बोर्ड से माने बहुत ज्यादा स्टैटिक पर चर्चंदी पर्सनालिटी आई डोंट नो देखु भी नाहंती कि कोन बट बोथ रो बैलेंस दरकार माने पर्सनालिटी भी रखंतु प्लस जेति की आपनकर स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपन दरकार माने जेति की मिनिमम रिक्वायरमेंट दरकार नॉलेज रो फ्रॉम अ सिविल सर्वेंट टेक दैट एंड गो टू योर इंटरव्यू मोर जदी एक्सपीरियंस कहबी
then मोर से माने बेसिकली टिके पर्सनालिटी चेक करिया को भी अधिक चाहिए बिकॉज पुलिस प्रेफरेंस फर्स्ट थिला एंड झियो माने अधिक दियंतिनी प्रेफरेंस दियंतिनी तो दे वांटेड टू नो कि व्हाट मेड मी put this preference as my first preference and somehow a whole OPS around रे ही मोर इंटरव्यू टा रिवॉल्व करी चलला आईबी रो क्वेश्चंस हे गला केतेटा हमर इंडिया रे इंटेलिजेंस एजेंसीज अछंती कि बॉर्डर गार्ड होची एनएसजी और आईबी रो डिफरेंस कोन ए क्वेश्चन पते पचार थिले एई सब जिंसो ऊपरे OPS first preference. Yes, sir. More OPS first preference thila. OAS second and third one was finance. So दीटा कर blend नहीं कि ना चलंतु and आउ गुटे जिंसो से माने देखंती कि पिल्ला केते active अछि. See preparation time रे जेते बेले मैं सो हमें solely dedicated कर दो निजुकु for studying. आउ किछ हमें करू भी नहीं. But आपनकर डैफ रे गोटे थाए गोटे सेक्शन जोथरे कि आपनको मेंशन करियर थे आपनकर हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो से हॉबीज को इनकलकेट करिवार ना ए प्रिपरेशन इज अ वेरी राइट टाइम बिकॉज आपण दिन को तो 24 घंटा में पढ़ी परिबेनी आपनको गोटे टाइम दरकार जोथरे कि यू हैव टू बी क्रिएटिव मते पेंटिंग पर्सनली बहुत भल लागे बट ए जिंसटा मो डैफ रे मेंशन करि नथिली एज आई वाज स्केर्ड ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे माइट बॉम्बार्ड मी एट एग्जाम माने इंटरव्यू रे बट कुकिंग मु मेंशन करथिली कुकिंग मते करियो बहुत भल लागे एंड कुकिंग मेंशन करथिली एज आई टोल्ड कि पेंटिंग मोर हॉबी बट द थिंग इज कि पेंटिंग एज अ थिंग इज वेरी वास्ट आमे सब जिंस सेथरु कैप्चर करि परिबुनी तो सर को संगे मु कथा हेतिली एंड आई टोल्ड कि सर व्हाट इफ आई राइट रंगोली मेकिंग स्पेसिफिकली क्वेश्चंस भी ट्रिम डाउन हे जिवो एंड मोर दि तीनटा हॉबीज भी आस जिवो तो सर कहले यस वेल एंड गुड यू कैन गो फॉर इट सो आपण रखंतु हॉबीज रखंतु जेतेबे हॉबीज रखुचंती ताकू बस फॉर यू नो माने लास्ट टाइम रे पर्सनालिटी टेस्ट पई गोटे हॉबी टे बिल्ड अप करंतुनी एबे ठारू ही गोटे हॉबी टे रखंतु जोटा कि इंटरव्यू टाइम रे आपन को हेल्प करिवो बिकॉज हॉबी जदी जेन्युइन न हैला एंड आपन फेक करूचंती ट्रस्ट में दे विल कैच यू देयर एंड इंप्रेशन खराब हबो सेठी एंड somehow maths भी affected हे जिवो से जागा रे Yeah, right. So students I think समस्ते सुनुथले जे लक्ष्मी प्रियांकर निजर जर्नी बट as well as सीए केमिति हमें अप्रोच करिवा हमरो अपकमिंग एग्जाम को सेटा भी शेयर करछंती नाउ इज द टाइम जो मानकर किछि आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड सीए निजे बहुत सुंदर भाବରେ एक्सप्लेन करि देइछंती बट या बाद भी जदि काहार किछि स्पेसिफिक प्रश्न अछि you can unmute yourself and ask question काहार जदि किछि स्पेसिफिक प्रश्न अछि प्लीज yes Susmita पचारो Good evening, ma'am and sir. Congratulations, ma'am. thank you so much Thank you, madam. ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଥିବାରୁ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ହିସାବରେ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମୋ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଅଛି Thank you, ma'am. थैंक यू सर तो मोर गोटे डाउट थिला मैडम जो आपनकर मेन क्वेश्चन आंसर डे 1 रो प्रैक्टिस टे केमित थिला for मेंस पे आंसर राइटिंग कथा पचारचंती आपण ना मैं सब्जेक्ट को लेके हमें तो आंसर राइटिंग करते हैं स्टार्टिंग हम पाखरे सेमिति इन्फॉर्मेशन थाए नी हमें ताको डे टू डे हमर केमिति डेवलपमेंट हुए से कथन पचारची एनदर क्वेश्चन भी मैडम अछि गोटे एसे स्पेसिफिक एसे कथा कहबी जोटा कि बहुत माने गोटे इंपोर्टेंट समस्त पई जे एसे रो सब्जेक्ट आप पूर्व प्रिपेयर कर रखिथिले ना सेथि पई कोन किछ जदि टिप्स दे आज्ञा सॉरी फॉर मिसिंग आउट एन एसे सर भी कहि दिले मो माइंड रो स्किप हे जायछि एसे एक्जेक्टली देखन तो एटा लास्ट मिनिट प्रिपेयर करबाटा उचित नुह मो हिसाब रे एसे एंड एसे रो सेम एक्सच किछि प्रिपरेशन नाही ओके जहाँ भी से माने पचारचंती एसे रे वुमेन एम्पावरमेंट कथा हे वाला आपनकर क्लाइमेट चेंज ऊपर हे गेले ब्रॉड टॉपिक्स ऊपर ही से माने जाउचंती
एंड ए वर्ष ठारू से माने फिलोसॉफिकल एसे गोटे गोटे देलेनी जेमति कि एथर को पढिथिला मते एग्जैक्टली एजुकेट अ वुमन एंड अपन को होल जनरेशन एजुकेट हबा एमते ही समथिंग कोन कोन आस्थिला सो द थिंग इज की बट एसे रे ना गोटे गोटे पर्टिकुलरली टॉपिक से माने धरि कि ना ता अराउंड ही बुलिबे ओके एबे एते इवॉल्व हे जानी ओपीएससी की यूपीएससी बळे हाई फाई एसे आनी कि ना से दबो जोटा कि टिके डिकोड करे टिके डिफिकल्ट सो द थिंग इज कि जेते बळे आपण पढुचंदी सेते बळे ही आपण ग्रास्प करंतु Yeah. Yes, continue. सेते बळे ही आपण डिफरेंट कोड्स डिफरेंट फैक्ट्स गार्निशिंग कोड्स गार्निशिंग इज वेरी इंपोर्टेंट इन एसे ओके ताकू कलेक्ट करंतु डिफरेंट जिंस पय जेमति कि वुमन हे गला चाइल्ड लेबर हे गला आपनकर एजुकेशन ऊपर हे गला एनवायरनमेंट ऊपर हे गला बहुत हॉट टॉपिक से माने एसे पय तांको ऊपर एंड आहुरी भी अछि मु प्रोमिनेंट एंड पर्टिकुलर हॉट टॉपिक्स बस मेंशन कली यांको ऊपर कोड्स यांको ऊपर डाटा जेमति कि जदि वुमन एम्पावरमेंट ऊपर आछि क्वेश्चन देन लास्ट टाइम लोकसभा रे केतिक रिप्रेजेंटेशन थिला वुमन रो एई थरको केतिक अछि एते जिंस डेवलप करी कि ना भी काहे कि एते वुमन मानको अगेंस्ट क्राइम्स होची एनसीआरबी रिपोर्ट्स रे आसे सेटा तो सेही सब जिंस को आपण टिके कलेक्ट करिना रखंतु बिकॉज़ एई सब जिंस ही मार्क्स दबो एंड रिगार्डिंग एसे रो एसे राइटिंग मु बाकी जिंस रो टेस्ट सीरीज टाकू एते भल से सीरियसली करेनी किंतु फिलोसॉफिकल एसे को केमिति मैनेज करिव आई विल कम टू दैट मु एटा आगे सारी दे आपण जते बळे एसे लेखुचंदी एग्जाम हॉल रे इनफैक्ट प्रैक्टिस टाइम रे भी लेखिवा पूर्व गोटे फ्रेमवर्क टे बनातु ओके ताकू डिफरेंट एंगल संगे जोड़ी कि ना ताकू मल्टी डायमेंशनल करी कि ना तार डिफरेंट एस्पेक्ट्स तयारी करंतु फॉर एग्जांपल जदि मो वुमन रिलेटेड कहिबी देन वुमन को आपण हिस्ट्री संगे जोड़ी परिबे माने ताकू फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपण डिफरेंट जीएस पेपर्स संगे जोड़ी कि ना भांगी दियंतु कि हिस्ट्री हे गला पेपर 1 रे पेपर 1 ज्योग्राफी अछि देन पेपर 2 को जते बेले आपण आछंती गवर्नेंस स्कीम्स पेपर 3 को जते बेले आछंती क्लाइमेट चेंज संगे भी आपण रिलेट करि परबे वुमन टॉपिक को कि केमिति क्लाइमेट चेंज जदि अधिक हैला देन वुमन माने ही हैम्पर हेबे वुमन माने को ही अधिक बाट चली कि जीवा को पड़िबो पानी आनिया पे वुमन माने ही डिस्प्लेस हेबे तांको ऊपरे डिफरेंट काइंड ऑफ वायलेंस हबो एंड ऑल सो मल्टीपल जिंस को आपण ताकू लिंक करंतु एंड देन गोटे यू नो गोटे होलसम एसेट तयारी करंतु केबे केबे यूनि डायमेंशनल करिबेनी एंड द मोर मल्टी डायमेंशनल आपनकर एसे हबो द मोर मार्क्स आपन को आसीबो ओके एंड फिलोसॉफिकल एसे जेमति कहिले पर्सनली एग्जाम रे केबे फिलोसॉफिकल एसेस अटेंड करेनी बट अगेन द सेम ट्रिक गोज कि आपन को कोट्स ऊपर टिके रिलाय करिवार अछि महात्मा गांधी ही इज वेरी फेमस एंड एसे रे तो अधिक इंपोर्टेंट आपन जदि महात्मा गांधी कोट्स न लेखुचन देन ट्रस्ट में आपन मार्क्स टिके कम होउची ओके तांकर कोट्स हे गला आपनकर अमर्त्य सेन रो कोट्स हे गला एंड वेरियस इंपोर्टेंट लीडर्स एंड पर्सनालिटीज मानकर कोट्स नेबे लेखिबे मु कोन करथिली ना जो गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स थिला तांको ऊपरे गोटे दी लाइन रो पोएम भी इनफैक्ट अरेंज करि देथली एंड हैड मेमोराइज्ड देम एंड मु लेखे भी मोर एसे सरला परे मु ताको गोटे पोएम फॉर्मेट देई कि नहीं सारी दिए एंड समहाउ आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी एंड भलो मार्क्स भी आछि एसे रे सो एई सब जिंसो गार्निशिंग रे आपन हेल्प करिवो एंड ट्राई टू कलेक्ट इट फ्रॉम नाउ ऑन ओनली प्रिपरेशन द स्टार्टिंग डेज रो ही कलेक्ट करंतु एंड अनुदीप दुरी शेट्टी नोट्स एंड तांकर गोटे बुक टे आस्थिला मु सेईटा को भल से रेफर करथिली आपन भी सेटा रेफर करि परिबे न्यू टू ओसीएस प्रिपरेशन वर्किंग प्रोफेशनल वांट टू कंटिन्यू सर मेसेज टा कोटी गोटे मिनिट बिगिनिंग टू प्रो लेवल ओके जेमती मु ऑलमोस्ट सब कहि सारी छी बिगिनिंग रो ही कहि छी आई डोंट थिंक कि मु हाई लेवल रो किछि भी कहिली Just for a second, sorry for the interruption. So students जो माने भी starting रो देखिनो मैडम को कथा सुनी न
ऑब्वियसली मैडम संपूर्ण जिनस रिपीट करिया पे वर्तमान समय भी नाही तो मु गोटे रिक्वेस्ट खाली करी समस्त को दैट जो वीडियोटा हमें वर्तमान लाइव चली सेटा रेकॉर्डिंग्स भी होची तो ए रेकॉर्डिंग्स टा अवेलेबल हे जीवो तो जो माने भी परे जॉइन करिछो सेशन टाको जेतिकी तमे मिस कर देछो सेटा रेकॉर्डिंग्स रे तमे थोड़े टिके देखि नबो ओके प्लीज लक्ष्मी कंटिन्यू यस तो एतिकी ही थिला एसे रो एतिकी ही थिला एंड अनुदीप दुरी शेट्टींकर जो मु कहली तांकर नोट्स आस्थिला मु सेही नोट्स रो भी काफी ज्यादा यूज करथिली मु सर को सर तो जानिथिबे आई थिंक जदी जदी इफ पॉसिबल आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प आई विल शेयर दैट नोट्स आल्सो सेईटा को प्लीज टिके गो थ्रू करंतु ही प्लीज कॉल्ड हां तांकर एसे पे सर बहुत ज्यादा जाना जानती एंड मु जहाँ भी सीखी तांको ठारू ही सीखी and I have told very minimal things jaha bhi कहली तांकर ही बुक्स रू पढ़ी कि नहीं कहली quotes and datas multidimensional all these things are the crux of essay actually right and also I will add one more point essay ପାଇଁ जो mindset दरकार सेटा मु भाबे दैट बिगिनिंग रु तमे केबे भी गोटे भाबनी जे नै मु बेस्ट एसे लिखि देबी सेटा पॉसिबल हे परिबोनी केना स्कूल रो जेमति हमको पचारा जाय कि गायर आत्म कहानी लेखो से भला एसे केबे भी आसीबोनी तो एसे पई गोटे कमांड दरकार आ से कमांड केते बळे आसीबो जेते बळे तमरो सब सब्जेक्ट रे नॉलेज अछि जनरल स्टडीज रो जो चारटा पांचटा डिफरेंट जॉनर अछि से जॉनर जदी नॉलेज अछि तमे जदी जानिछो कि सपोज गोटे टॉपिक पचार दउछि से टॉपिक टा केमिति जेमति लक्ष्मीप्रिया कहउतले मल्टी डायमेंशनल से मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग टा सेतोळे ही आसीबो जेतोळे तमरो तमे सिलेबस सारिचो जीएस रे हिस्ट्री ऊपर टिके आईडिया अछि ज्योग्राफी आईडिया अछि पॉलिटी आईडिया अछि डीपली न जानि थाओ बट कोन जिंस कोन सब्जेक्ट तो मल्टीपल एंगल्स रे जदी वुमेन एम्पावरमेंट पचारला तो वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू रे तमे केमति पॉइंट लिखि परिबो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू रो तमे किछि डेटा देई परिबो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रो कोन रिफॉर्म्स हेतला ताको तमे केमति देई परिबो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रो केमति एम्पावरमेंट हेछि एवं को लोकेशन रे अधिक महाराष्ट्र इज वन ऑफ द एग्जांपल जोटी अधिक वुमेन मानकर वर्क फोर्स रे अछि तो से जो मैच्योरिटी टा बहुत इंपोर्टेंट तो सेटा केबे भी ट्राई करन जे मु बिगिनिंग जदी स्टार्ट करू जे प्रिपरेशन इमीडिएटली मोर एसेटा बेस्ट होबो सेटा पॉसिबल न तो ता पई टिके जनरल स्टडीज तमे कवरेज करो एंड से मैच्योरिटी टा वंस डेवलप हे सला परे देन डेफिनेटली तमे बहुत भलो भाबरे तो जो चिंताधारा जोटा दरकार जो दृष्टिकोण गोटा पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव दरकार तुमको एसे पई कोटा भी हो फिलोसॉफिकल हो कि टॉपिकल एसे हो आई थिंक सेटा तुम बेटर करि परिबो यस आउ कार किछि प्रश्न जदी स्पेसिफिकली पचारो झडेश्वर महंत आशुतोष किछि स्पेसिफिक प्रश्न अछि नै मु पचर थांदी प्रीवियस ईयर मध्ये मु रे एकेडमी रे जॉइन हेतली माने आंसर राइटिंग पे किंतु माइनस पॉइंट कोन रहउछि प्रथमे मु सिलेबस सरी के एग्जाम देलालु किछि रहि जाउछि पुनी से टाइम रे मु कवर अप करि परने पुनी नेक्स्ट एग्जाम आथि पळा आसुछि तो सेटा मग भे मु धीरे धीरे लास्ट को छाड़ देले आंसर राइटिंग भी करली नै कोन से टाइमिंग दा केमति मैनेज करि हो मैं आई थिंक एटा गोटे कॉमनली लक्ष्मीप्रिया मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मु देखि छी जो माने आंसर राइटिंग करूछंती जदि से माने गोटे दिटा टेस्ट मिस कर देले से माने भाबन जे नाही मो आगु को टेस्ट लिखियाडा मोर ठीक नाही आई पर्सनली फील दैट एमती मेंटालिटी टा ठीक होबनी एटा डेट्रिमेंटली होबो टिके प्रैक्टिस रहिवाटा बेटर सब बडे बट हां वी वुड आल्सो लव टू लिसन फ्रॉम लक्ष्मीप्रिया कोन फीडबैक कोन जदि किछि पॉइंट अछि आ ऊपर मु भी किछि डिफरेंट नथली सर आशुतोष जेमति कहले आई वाज वन ऑफ दैट स्टूडेंट जे कि दि तीनटा टेस्ट लेखि कि जदी आगु को न लिखिला देन आगु को से माने कोन पाइल अप ही जाय एंड देन इंटरेस्ट छाड़ जाय अरे यार छाड़ो हेलानी तो छाड़ देलेनी हो बट डोंट डू दैट सर जेमति कहले दैट इज वेरी डेट्रिमेंटल सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम ये ही आपन को टाइम मैनेजमेंट सिखेबो राइट ये ही आपन को टाइम मैनेजमेंट सिखेबो बिकॉज़ काली जते बेले आपन ऑन फील्ड जिबे यू हैव टू क्लब मेनी थिंग्स टुगेदर एंड देन वर्क राइट सो एबे भी मु कोन यार आंसर भी मु एग्जैक्टली देबे मु जानि परनी बट टाइम मैनेजमेंट करबा को हबो एंड आपन जदी टेस्ट न लिखिबे देन आंसर राइटिंग रो से स्किल्स ऊपर मास्टरी आसीबनी एंड समहाउ मार्क्स आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड ओके मु निजे जीएस रो आंसर्स बहुत बेसी लेखिनी सेति पे मोर जीएस रे भलो मार्क्स आसीनी मोर भलो मार्क्स आछि ऑप्शनल्स रे जोटा ऊपर मु बहुत ज्यादा वर्क करथिली
but had I done more answer writing in tests, I think better score he parithanta. So time management is the key, right? You will have to learn that from this test series things only. And upon jodi ebbe tharu test series lekhibe na, one thing that will happen is ki exam रे आपन time management better हबो. समस्ते समस्ते 3 घंटा भितरे 20 टा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करि पारंतिनी. दैट इज जो बहुत मेजर ड्रॉबैक सेटा मो पिलांकर देखे क्वेश्चन छाडी ही जाय. तो टू एंश्योर कि आपन क्वेश्चन चिंते न छाडीबे, टेस्ट सीरीज रे बसंतु एंड लेखंतु सबु. हाँ एटा पॉसिबल हेई पारे कि गोटे देटा आपन टेस्ट सीरीज मिस करि जाउचंदी, बट डोंट मेक इट अ सीरियल हैबिट. Try to write as many tests as possible. Yeah, right. ठीक ଅଛି आशुतोष. I feel that I also agree with Laxmipriya. Commitment टा टिके निहाती दरकार काना आमे गोटे एमतिया स्टेज रे अच्छे. मेंस एंटायर इंटरव्यू रो स्कोप बहुत कम. आउ इंटरव्यू इज ऑल अबाउट स्पॉन्टेनियस. तमे स्टार्टिंग जेमती करिवो सेटा तमे केते भी प्रिपेयर हे कि जाओ तमे जानिबो जे नै एन मोमेंट रे कोन से प्रश्न पचार देबे. बट जो जिनस हाथ रे अछि सेटा होछि हमरो मेंस रो जो राइटिंग जोडा अछि. जदि पढी जे गोटे जिनस जानि छि कि नै दिस इज माय कंफर्टेबल जोनर, देन जदि मु जानि छि कि नै एठु ही मोर रैंक इंप्रूवमेंट हबो, एठु ही मोर लिस्ट रे ना आसीबो, तो टिके तो कमिटमेंट हमको दरकार जहारे निजको प्रोबेबली गोटे कमिटमेंट करबा जे नै जते पर्यंत मु टेस्ट न देछि सेते पर्यंत किसी गोटे यू प्रॉमिस समथिंग व्हिच यू बिलीव इन. समटाइम्स सुपरफिशियल जिनस भी केबे केबे हमको काम करे कि नै मु इनती गोटे करबी, so that I stick to that plan. So Astos, I think time management निहाती दरकार. And time management सेतोळे हबो जेतोळे निजर गोटे कमिटमेंट भी रहिबो. आउ frankly speaking निर्लज होई लिखिया पड़िबो. ओके कहार केते मार्क आउसी मोर जदी 1 मार्क भी आसेला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. से 1 मार्क ही इंप्रूवमेंट करेगा आगो. ओके. Yes, any other question, Jadeswar, Sujata? We'll take few of the question only, 4 questions max. Yes. Good evening, sir. Good evening, ma'am. My question is regarding home science optional. Continuously, I am getting low marks in home science. But this time also, I have taken home science optional. Last year, I had good marks in forward, but I left that and just thinking that I can improve with hard work in home science. But how can I improve home science answer rate? Last time जो अपन करो होम साइंस रे कम मार्क्स आसिला, व्हाट वाज द रीजन? रीजन एक्जाक्टली डाटा मु रिप्रेजेंट करि पारिनी बहुत फैक्चुअल डाटा जोडा न्यूट्रिशन पार्ट गुडा रे पेपर 1 रे जे पे प्रोटीन कंपोजिशन ए सब जिन सबडा एक्जाक्ट कंपोजिशन जो एक्जाक्ट डाटा मु रिप्रेजेंट करि पारिनी सेगुडा एक्जाक्ट माने मु डाटा ऊपर एते फोकस कर नथली. बेसी से पवार्ड ऊपर ही मो सेकंड ऑप्शनल ऊपर ही बेसी दौथली, किंतु सेटा देखि कि माने अधिक मार्क्स सेठी 175 180 मो पवार्ड रे, किंतु होम साइंस रे 114 एंड 130. बट मने रही रखी पाले टिके हार्ड वर्क करले ते इंप्रूव हे पाइबो बोली मो नै छै, तो सेटा एमती हे पारिबो मो वर्तमान डिलेमा रे अछि. एपर की गोटे क्वेश्चन थला इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑन नेशनल डेवलपमेंट जोडे कि मो लिखि थली जनरल आंसर परि आस्तला, सेति में से मते ओनली 5 मार्क्स आउट ऑफ 40 मिली छै. एंड आपण जो अटेम्प्ट देबे सेथरे आपण पबाड रखिचंती ना होम साइंस रखिचंती? होम साइंस रखि छै, सेति में होम साइंस पे मो रे. ओके. So the thing is कि generally sir कौन हुए ना होम साइंस को बहुत हल्का रे नियंती ऑप्शनल हिसाब रे, होम साइंस रो किछि ये नहीं. एंड मु एमते पिल्लांकर भी देखि छी कॉपीज जो माने कि बूस्ट ऑफ करंती निजर कि मु बहुत भलो देखि के आछि. एंड यू वोंट बिलीव से पिल्ला लिखि दिला इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर. I was shocked. First paper, first answer, first line रे ही भूल. So the thing is कि होम साइंस सब्जेक्ट को हल्का रे नियंतु ने कि हाँ सबुठारु इजी सब्जेक्ट एंड हेई जिवो. You have to put in that amount of hours, that amount of dedication for this optional as well. But yes, मु कथा रे आपन को एग्री करूची. एई वर्ष होम साइंस रे मार्क टे कम आछि. मोर निज मार्क्स रे ही मु सैटिस्फाइड नाही एथर को जोडा आछि. बट एमिति
हबनी कि आपण भलो पढ़ीथिबे बहुत पूरा भलो पढ़ीथिबे बहुत भलो लेखिथिबे एंड देन एते खराब मार्क्स आसीबो फॉर दैट आपण को टिके वैल्यू एडिशन करिया को पड़िबो होम साइंस रे ओके आपण कहि परिबे कि आपण कोन कोन सोर्सेस फॉलो करचंती मैम मो ऑलरेडी से 2019 रो ही से किछि कोचिंग मटेरियल रो तापरे बुक्स रो मध्य करी कि मो नोट्स बनै दैछि से नोट्स को रिवाइज ही करूଥିଲି बट से बुक्स माने एक्चुअली से फैक्चुअल फैक्ट्स गुडा मो ठीक भाबरे माने रिकलेक्ट करि पाइ नथिली जोडा कि मते कॉस्ट करिछि मो एक्चुअली आई एम नॉट सैटिस्फाइड इन माय राइटिंग तो से राइटिंग की परि इम्प्रूव एही परिबो सेगुडा then sir you have to work hard in that subject okay first of all आपण निजे admit करूचंती and that's a wonderful thing कि आपण निजे कहूचंती कि हां हार्ड वर्क रे टिके कमी अछि ट्रस्ट मी फर्स्ट अटेम्प्ट रे जते बेले मु देइथिली मु हार्ड वर्क करि नथिली ओके मोर ए वर्षर तो स्कोर मने पडुनी इट्स गुड पेपर 2 रे आई थिंक 170 अछि एंड फर्स्ट टाइम जते बेले मु लेखिथिली मो 2020 अटेम्प्ट सेथरे मो स्कोर 110 थिला दैट्स बिकॉज मु 70 मार्क्स स्ट्रेट छाड़ीथिली एंड जहा लिखिथिली बहुत खराब लिखिथिली तो मार्क्स भलो आसी नथिला बट डेफिनेटली एथर को ज्यादा रिवीजन मोर इम्प्रूवमेंट इन कंटेंट मोर रिवीजन रे भी एंड एग्जाम रे भी मेकिंग इट मोर प्रेजेंटेबल इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स ओके जेमति कि मु आपन को धरो कहिबी ए वर्ष गोटे क्वेश्चन पड़थिला रिगार्डिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ଆମର सिल्क कॉटन एंड एमती फैब्रिक रो डिफरेंट फैब्रिक रो आपण कंपैरिजन करंतु ना कोन गुड एमती थिला तो मु पूरा तार चार्ट बॉक्स बनै कि ना पूरा ब्लॉक करी कि ना समस्त आई थिंक 10 टा 15 टा मु पॉइंट एक्सप्लेन करथिली तो आपण को टिके जिबा को पड़िबो आपण को कंफर्ट जोन रो बाहर को होम साइंस कथा एथर को जदी आपण देखिबे कम टाइम रे बहुत लेखिया को थिला ओके हाथ रही जाइछि पिलांकर बिकॉज़ से माने गोटे गोटे क्वेश्चन रे दे हैव आस्क्ड ऑलमोस्ट द एंटायर सेक्शन ओके सो दैट इज द माने से जिंस प्रैक्टिस रे आसीबो आपण मल्टीपल रिवीजन करले ही आपण जानि परिबे कि आपण को ए पॉइंट ता छाडीबार अछि एंड ए इंपोर्टेंट पॉइंट को आगे लिखिबार अछि ओके एंड जोटा आपण कहउचंती कि आपण फैक्चुअल अधिक करलेनी बोली मार्क्स कटला आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू बिकॉज़ होम साइंस रो पेपर 1 रे आपण को माने से बुक टा आपण जो कहउचंती मु जानि साइलेनी बट जो भले लेखा हिची ना कि प्रोटीन एत्ती की पॉइंट एत्ती की दरकार एई जिंस रे एत्ती की कार्ब्स अछि एत्ती की अमाइनो एसिड्स अछि जहा भी अछि यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट डिटेल ओके आपण बस ओवरऑल आइडिया एंड टिके पाखा पाखी रहिबार अछि जति 5 ग्राम्स कहिची देन 4 कि 3 हे गेले चलिबो बट 5 ग्राम्स कहिची आपण 15 लिखि देबे तो सेटा तो भूल हे जिवो ना तो पाखा पाखी रखंतु एंड ह्यूमन माइंड रे सेटा पॉसिबल ही नुह कि से माने सबु इन्फॉर्मेशन एते इन्फॉर्मेशन को एनकैप्सुलेट करि परिबे ओके सो डोंट रन आफ्टर दैट एंड मु जति मोर कहिबी मोर ट्रिक टा कोन थिला पेपर 1 डेफिनेटली टिके हेवी थिला मोर जेहेतु जूलॉजी बैकग्राउंड थिला तो पेपर 1 रे मते हेल्प हेई थिला बट पेपर 1 रे सेक्शन बी जोटा आपनकर चाइल्ड आउ मैरिज एई सब जिंस पर थिला ना मु ताकू भलसे करथिली एंड मु एंश्योर करे कि सेई सेक्शन रु मु अधिक क्वेश्चंस कर दी एंड जो गोटे क्वेश्चन मते कंपल्सरीली अटेंड करिवार अछि फ्रॉम द सेक्शन ए एई न्यूट्रिशन फूड स्पॉइलेज माल न्यूट्रिशन एई वाला पॉइंट रु करबी तो आपण देखंतु आपनकर वीकनेस आउ स्ट्रेंथ कोथरे ओके मोर जेमति कि सेक्शन बी रे थिला तो सेक्शन बी टा को बहुत भलसे यू नो रिवाइज करी कि ना भलसे लेखि कि ना आस्थिली तो सी दैट एंड वर्क अकॉर्डिंगली इन एग्जाम्स आई थिंक एथर को जेहेतु मार्क्स खराब आस्थिला होम साइंस एई नेक्स्ट एई ओसीएस 2022 रे बहुत भलो मार्क्स आपण एक्सपेक्ट करि पारंती Yeah, Thank yes. I think that is all. ଆପଣ message ବି କରିଥିଲେ ବୋଧେ probably yes regarding home science optional. See, first of all, I'm really sorry that I'm not the expert in home science. तो ମୁଁ ତା ଉପରେ ତ comment କରି ପାରିବିନି. So I can only speak for the political science.
And second thing is that home science में I think आपण already offline रे test series enroll करिसेंती जोटा message रे मते लिखि पठेइचंती. So do not worry about it. बहुत भल कथा दैट आपण एनरोल करिसेंती एवं ता पई हमर जे पूर्व 2 वर्ष टॉपर जने अछंती उमाकांत साहू बोली सी 2019 रे भी 2020 21 सी निजे पर्सनली हैंडल करिवे होम साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो तांकर जहाँ भी सी निजे इभालुएट करिवे निजे क्वेश्चन सेट करिवे एवं निजे क्लासेस भी नेबे. तो डायरेक्टली जहाँ भी तमरो लागुची कोडा कमी रही जाउची जोटा कि पूर्व वर्ष हेई पारिनी तांको टू डायरेक्टली तमे गाइडेंस नै परिबो. एंड आल्सो आई रिक्वेस्ट लक्ष्मीप्रिया जदि टाइम अछि समय जदि फ्यूचर जदि अछि आल्सो प्लीज गाइड द स्टूडेंट्स. Yes, sir, definitely. या दैट विल बी बेटर. सो एते टेंशन नवा दरकार नै छडेश्वर. ओके टॉपर्स अछंती जो माने पर्सनली गाइड कर देबे. उमाकांत जिमति मु कहिली सी निजे भी एग्री हिचंती सी पिलांको टिके गाइड करिवे होम साइंस और फिलोसफी ऑप्शनल पे. तो तमर जेहेतु होम साइंस अछि तो सी निजे पर्सनली गाइड कर देबे. डोंट वरी. ओके. One last question from last question from Sujata, please. सर नमस्कार. मैम नमस्कार. मैम मोर दीटा क्वेश्चन थिला. फर्स्ट ऑफ ऑल थिला कि होम साइंस रे तो एक्सटेंसिव एजुकेशन जो सेटा भारी प्रॉब्लम होची आ फाइबर टू फैब्रिक ए पार्ट गुडा को देखि देले लागु जे होम साइंस टा ही डिफिकल्ट. अदरवाइज होम साइंस टा भलो सब्जेक्ट है. तो मैम खाली टिके डाउट थिला मो पास एक्चुअली बहुत रिसोर्सेस हे जे होम साइंस रे. तो कोटा माने कोटा बेस्ट आसीबो टिके पढिया पे काहे कि ना प्रेमलत मल्लिक बहिरु मैम बहुत भास्ट आपण जोडा कहिले माने पूरा डिटेल्स रे लिखा है जी जोडा कि देखि देले माने मुंडो पूरा बुलोजी. देन आपती प्लस नोट्स टा अछि सेटा भी मु टिके फॉलो करे. आ मैम किछटेरु मु भी नेइथिली सब्सक्रिप्शन सेत्रु भी किछि किछि पढि नोट्स लिखिछि. तो मैम मते लागुची बहुत जिंस पढिबारु बधे मते टिके कॉन्फिडेंस लो होची. मते लागुची जे मु भलसे आंसर लिखि परिबिन होम साइंस रे. तो टिके बतै दियंतु कोठु फॉलो कले बा केमती कोन कले बेटर रहबो रे लिखि परिबि सेटा टिके. ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ମିଶେଇ କିନା ତ କହିଲେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ. ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବେସ୍ ରଖନ୍ତୁ. ଓକେ. ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳୁଛି ଆଡ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ. ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ପ୍ରେମଲତା ମଲ୍ଲିକ ବୁକ୍ ଟା ପଢିଥିଲି. ନାଇଁ ସେଇଟା ନୁହଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଟି ପ୍ଲସ୍ ଅଧିକ ପଢିଥିଲି. ବିକଜ ଆପଟି ପ୍ଲସ୍ ରେ ଟିକେ ଡିଫାଇନ୍ଡ ହେଇକିନା ସେମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ. ବଟ୍ ପ୍ରେମଲତା କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଟପର୍ସ ମାନେ. ସୋ ଆପଟିଟାକୁ ବେସ୍ ବନେଇକିନା ଯଦି ମତେ ପ୍ରେମଲତାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳୁଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାକୁ ଆଡ୍ ଅନ୍ କରି କରି ଚାଲେ. ସେଇ ଆପଟି ପ୍ଲସ୍ ବୁକ୍ ରେ ହିଁ ଲେଖିକି ଚାଲେ. ଆଉ ପୁଣି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ଲେଖିକି ପୁଣି ତାକୁ ରେଫର କରିବାଟା ବିକମ୍ସ ଭେରି ହେକ୍ଟିକ୍. ଓକେ. ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଫାବ୍ରିକ ଫାଇବର ଟା ସେଟା ତ ସବୁଠାରୁ ଇଜି ପାର୍ଟ ମ୍ୟାଡମ୍. ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ପ୍ରେମଲତା ବୁକ୍ ଅଗେନ୍ ମୁଁ ରେଫର କରିଥିଲି. ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ହଁ ପ୍ରେମଲତା ସେଇଟା ପାଇଁ ରେଫର କରିଥିଲି. ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ଗୁଡା ଦଉଛି ନା ଏକ୍ସାମ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ଗୁଡାକ କରିବେ. ମୁଁ ଏଥରକ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲି. ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏନଶ୍योर କରିଥିଲି କି 3ଟା ଡାଇଗ୍ରାମ ତ ମୁଁ କରିକିନା ଆସିବି. ଯୋଉ ୱିଭିଂ ଆଉ ନିଟିଂ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇଥିରେ. ଏଇଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବନି. ଆଣ୍ଡ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତାର ଜିଏଲ ରେ ରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେନି. ଆପଣ ଇପିଜି ପାଠଶାଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ. ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡଲି ଇଗ୍ନୁ ଏଇ ଦିଟାର ମିଶେଇକିନା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କମ୍ପାଇଲ କରିକିନା ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ. ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ହେଲ୍ପ. ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏତିକି ହିଁ. ଆଉ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବା କଥା ନୁହଁ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ ପେପରଟା. ଆଣ୍ଡ ଅଗେନ୍ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ସାର୍ କୁ କହୁଥିଲି କି ପେପର 1 ରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମୋର ସେକ୍ସନ ବି ରେ ଥିଲା. କିନ୍ତୁ ପେପର 2 ରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମୋର ସେକ୍ସନ ଏ ରେ ଥିଲା. ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ରିସୋର୍ସେସ୍, ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଫାବ୍ରିକ ଟୁ ଫାଇବର, ହାଉସ ର ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥିଲା. ତ ମୁଁ ଏନଶ୍योर କରୁଥିଲି କି ଯୋଉ କେତେ ଟୋଟାଲ 5ଟା ଥାଏ ଗେସ୍. ହଁ ତ 3ଟା ମୁଁ ଏଇପଟ ସେକ୍ସନ ରୁ କରିଦିଏ. ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ କମ୍ପଲସରିଲି ମତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଟା ମୁଁ ସେପଟୁ କରିବି. ଆଣ୍ଡ ଏତିକି ତ ମିଳିଯାଏ. ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଜ ଅ ଇଜି ଥିଙ୍ଗ. ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଗଲା. ଦେନ୍ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ସଟେନସନ ତ ଅର୍ ଏଲ୍ସ ଆଇ ଉଡ୍ ସଜେଷ୍ଟ କି ସବୁ ସାରିକିନା ଯାଆନ୍ତୁ. ଏମିତି ଛାଡିକିନା ଯାଆନ୍ତୁନି. ଆଣ୍ଡ
ସବୁ 10ଟା ବୁକ୍ ରେଫर କରିବେନି ଏକ୍ସାମ ଯିବା ପୂର୍ବ ଦିନ। ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ବନାନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହିଲି ବେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରେଇକିନା, and revise that again and again and go to exam. I think that would help. ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଇପିଜି କଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ସେଟା ଜାଣି ହେଲାନି। ପାଠଶାଳା, ହଁ ଇପିଜି ପାଠଶାଳା କହିକିନା ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଭଲ ନୋଟ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଏକ୍ସଟେନସନ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଟିକେ ଗୁଗଲ କରିବେ, ମାନେ ଇପିଜି ପାଠଶାଳା ଯାଇକିନା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି MA ଲେଭେଲ ର ନୋଟ୍ସ ମିଳେ ସେ ଜାଗାରେ। ତ ଇପିଜି ପାଠଶାଳା ଯାଇକିନା ହୋମ ସାଇନ୍ସ ସେକ୍ସନ କୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତା ଫାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ଗो ଥ୍ରୁ ଇଟ୍, ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଜବ ରେ ରହିକି ମ୍ୟାମ୍ କେମିତି କଣ ଆନ୍ସର ଟା ଲେଖିବୁ, ଟାଇମ ହଉନି ତ ଟିକେ ମ୍ୟାମ୍ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କମିଯିବ ତ ଲେଖି ହବନି କି କଣ, ସେଟା ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଜିନିଷଟା ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ହୋଲ୍ଡ ରହିବାଟା ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ମାନେ ମଲ୍ଟିପଲ ରିଭିଜନ୍ସ ଯଦି ନ କରିବେ ଏକ୍ସାମ ରେ ମାନେ ସେ ସ୍ପିଡ ରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡେ। ମୋର ଏଥରକ ମୁଁ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ରେ ପେପର 1 ରେ 51 ପେजेस एंड पेपर 2 ରେ 53 पेजेस लिखिची। ओके 60 पेज रो बुकलेट थिला। जस्ट इमेजिन केते अमाउंट ऑफ कंटेंट मु सेतरे पुरैथिबी। तो आपण लेखिले आपन हैंड प्रैक्टिस हबो एंड आपन आंसर राइटिंग स्किल डेवलप हबो। बट होम साइंस रे जो वाला क्वेश्चन पढुची एबे का टाइम रे आई डोंट रोलिंग पेपर थाए सेथरे सर। जो भाया क्वेश्चन पढुची एबे आपनकर कंटेंट ऊपर मास्टरी रहिबाटा इज वेरी इंपोर्टेंट। आपण वंस प्रीलिम्स क्वालिफाई करि दियंतु, तापरे आपण मेंस पई ऑप्शनल हेगला जीएस हेगला आंसर राइटिंग करिवे। बट एबे पई कंटेंट ऊपर आपण होल्ड आनंतु फर्स्ट ऑफ ऑल। ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କି ଯଦି ସେତିକି ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନଥିବ ତ ହାତଟା ସେଠି ଚାଲିବନି। ତ ଜବ ରୁ ଆସିକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମରେ ମ୍ୟାମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରେଡି କରିକି ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାମ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି। ତ ହଁ सेटा ट्रू बाय गॉड्स ग्रेस मोर हैंड स्पीड टिके भलो अछि, तो मते एते प्रॉब्लम फेस करियो पड़ेनी। जदि आपण फुल ऑन 3 आवर्स बसी किना लिखि पारु नाहंती, माने पूर्वरु माने प्रिपरेशन टाइम कथा म कहूची, देन अभी जेमते हमर पैटर्न थिला 60 मार्क्स रो क्वेश्चन पड़े। ओके होम साइंस रे तो 60 मार्क्स पड़े नथला, 20 20 20 करके पड़थिला या फिर 30 30 करके दीटा क्वेश्चन पड़थिला। तो आपण सेतिकी टाइम रे यू ट्राई टू राइट दैट। फॉर एग्जांपल 60 मार्क्स को कोनती कि 30 टू 36 मिनिट्स रे आपण कंप्लीट कर देबे बोली। तो आपण चेष्टा करंतु कि आपण गोटे 30 मार्कर क्वेश्चन को 15 मिनिट्स रे रैप अप कर देबे। जदि एमिति आपण प्रैक्टिस कर देबे देन आपनकर हैंड प्रैक्टिस भी हिजिबो एंड आपण को केमिति सेतिकी टाइम भीतर सेतिकी कंटेंट लिखिबारे सेटा भी जाना पड़ जिवो। बट इफ यू आर थिंकिंग कि आपनकर हैंड स्पीड टिके कम अछि एंड आपन को एक्चुअल एग्जाम रे प्रॉब्लम हबो, देन आई वुड सजेस्ट कि आपन फुल लेंथ टेस्ट दि तीनटा देई किना जानतु। डायरेक्ट जाय किना एग्जाम रे लिखिबेनी, क्वेश्चन छाडी हे जिबार चांसेस अधिक अछि। आपन देई किना जानतु। बट अभी का टाइम पई यू कैन डू दिस सेक्शनल टेस्ट रे बसंतु 15 मिनिट्स। जदि 60 मार्क्स रो लिखुचन देन 30 मिनिट्स एमे करिकिना रखंतु। आई थिंक दैट वुड सफाइस। आज्ञा मैम, थैंक यू। Yes, Thank you. great, Sujata. Start with simple things. ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି କି ଜର୍ନି ଅଫ୍ 1000 ମାଇଲ୍ସ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ 1 ଷ୍ଟେପ୍। ତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ରେ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ କୋଉଠୁ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ଦରକାର। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଫ୍ वी ଷ୍ଟାର୍ଟ 1 ପାରାଗ୍ରାଫ ଟୁଡେ, मे बी सेटा 3 मास परे केमती जे सेटा 2 पेज हे जिवा ଆମେ ଜାଣି परिबानी। तो कोठु ना कोठु स्टार्ट करिया दरकार। पहरिवा शिखिवा ପାଇଁ ତ ନଦୀରେ ଡିଆଙ୍କୁ ପଡିବ। ଆଉ କୂଳରେ ଯଦି ଛିଡା ହେଇକି ଆମେ ଭାବିବା କି ନାଇଁ କେମିତି ପହଁରିବା, ଟେକ୍ନିକ ଲଗେଇବା, ହବନି ସେଗୁଡା। ଆगे ଡେଇଁ ପଡ ତା ଭିତରେ, ଦେନ ଅଟୋମେଟିकली ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଇଯିବା କେମିତି। ଓକେ, so probably great. I think almost I mean 1.5 hour we have discussed on multiple aspects and समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीप्रिया स्पेशली kindly accept my sincere thanks। जहाँ भी आपण निजर जर्नी हो विजडम आपण शेयर करी छंती। आई एम श्योर दैट स्टूडेंट्स मन को बहुत ही बेनिफिट हबो।
ଏବଂ फ्यूचर भी जो माने भी ये वीडियोटा देखिबे निश्चित रूपे से माने भी आपनगोठु इन्स्पायर हेबे ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବି ଯୋଉଟା ଫେଲର ରୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ କମିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ରାଙ୍କ 91 ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରସିଭରାନ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଇଜ ଦ କି ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ଆପଣ ପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦବ ଏବଂ एज ए वुमेन हिसाब रे भी आ गोटे जिनस मु ऐड ऑन करबी कि हमर ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी रे ऑनलाइन रे जते अछंती मैक्सिमम मु देखिची महिला एवं वर्किंग प्रोफेशनल एवं एमते भी बहुत जण अछन जो माने कि ऑलरेडी मैरिड हैविंग बेबी तो से माने को सब किछि टेक केयर करिया पड़ू छै एवं सेति कमिटमेंट से माने कहउछन कि नाही सर मु करबी जेमती हेले तो तांकर एते कमिटमेंट्स देखि कि हमको लागे जे नाही हमको और एक्स्ट्रा किछि करिया पड़िबो बिकॉज़ से माने एते जोश रे अछन से माने भी गोटे सेति कि भाबुछन कि नाही जीवन रे तो मु सब किछि पाइछि बट एटा गोटे हे जेते मत प्रोबब्ली बेटर हेतांदा सो ग्रेट लक्ष्मीप्रिया दैट आपण आउरी भी आगु को बढ़ंतु आउरी भी सुनाम अर्जन करंतु जोठी भी काम करंतु आई एम श्योर दैट बहुत आगु को जिबे लोकों पय काम करिबे एंड टाइम टू टाइम मोर गोटे रिक्वेस्ट भी रहिबो कि जेतेबेले भी समय मिलिबो काइंडली गाइड द स्टूडेंट्स सो दैट ऊपर भी गोटे जणे हाथ दरकार गोटे होल्डिंग हैंड दरकार जे कि निजे ऑलरेडी लक्ष्य स्थल रे पहुंची जाईची प्रभु बोली एबे आम समस्तकर काम होची तांकू केमती हमें आगु को नहीं जिबा सो ता पे बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीप्रिया एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग अस Thank you once again, sir. Thank you everyone and good night. Thank you Laxmipriya once again. Thank you, sir.